पुलिस और समाज के बीच संवाद मजबूत करने के लिए नादनघाट थाना क्षेत्र में मैत्री कप फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। विद्यानगर खेल मैदान में 16 टीमों हिस्सा ले रही है। थाना प्रभारी विश्वबंधु चटराज ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और खेल भावना को बढ़ावा देने की बात कही। मैचों में विजेता उप विजेता के साथ मैन ऑफ द टूर्नामेंट का भी सम्मान किया जाएगा। इस टूर्नामेंट का मकसद सिर्फ खेल नहीं बल्कि युवाओं को सामाजिक जिम्मेवारियां और पुलिस से बेहतर संबंध की दिशा में प्रेरित करना भी है। स्थानीय प्रशासन ने भी इस पहल को अन्य ब्लॉकों में लागू करने का सुझाव दिया है। आयोजन स्थल पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रूरल एरिया যারা ফুটবলার্স আছে যারা প্লেয়ার্স আছে তাদেরকে প্রমোট করা, যার জন্য এই খেলাটার আমাদের অন্য খেলার থেকে ডিফারেন্স এটাই হচ্ছে যে আপনারা অন্যান্য খেলাতে দেখা যায় যে বিভিন্ন হয়তো দাদনঘাটে খেলা হচ্ছে, আপনি হুগলি থেকে প্লেয়ার আনবেন, কলকাতা থেকে প্লেয়ার আনেন, আপনারা একটা মনোজ্ঞ খেলা মানুষকে উপহার দেন। আমরা এই খেলাতে কিন্তু সেই জিনিসটা নাই। এখানে হচ্ছে প্রথম স্তরীয় আমাদের যে খেলাটা হবে থানা লেভেল পিএস লেভেল কম্পিটিশন, তাতে থানার 16টা টিম অংশগ্রহণ করছে এবং এখানে প্রত্যেককে যজন প্লেয়ার নামবে তাদের প্রত্যেককেই থানা এলাকার বাসিন্দা হতে হবে।